الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم سرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا الفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah melimpahkan segala nikmatnya yang tak terhingga, terlebih nikmat iman bagi setiap insan muslimin dan muslimat. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, figur teladan dan Rasul akhir zaman, serta bagi segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa taat menjalankan ajaran Islam. Pagi hari ini kaum muslimin di seluruh tanah air dan sejumlah negeri menunaikan salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Segenap hamba Allah yang beriman dengan khusyuk memandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Rabbul Izzah.
marilah kita tunaikan sholat Idul Adha ini dengan khusyuk dan penuh kepasrahan agar hati kita dan pikiran kita tercerahkan, serta setiap diri muslim menjadi insan-insan muhsinin, manusia-manusia yang selalu berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi hamd. Jemaah salat Idul Adha, hafizakumullah. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jemaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jemaah dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jemaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji, dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ONH, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Hadirin jemaah Idul Adha, hafizakumullah. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wa qala aidan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbika fasbir. Dan hanya karena Tuhanmu maka engkau bersabarlah. Kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke tanah air. Hadirin jamaah Idul Adha, hafizakumullah. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan melempar jumrah. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah, kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemakruhan haji kelak. Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, maka pasrahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya haji tahun ini,
para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah, seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil jamaah sholat. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi ini adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencarian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Salatul Adha yang berbahagia, pada bulan Desember yang akan datang kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yakni melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Sumba Timur pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Oleh karena itu, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk berpartisipasi selaku warga masyarakat dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas, dewasa, bertanggung jawab dan beretika, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang amanah untuk membawa daerah ini ke arah yang lebih baik. Perbedaan pilihan politik di antara kita adalah rahmat, tetapi jangan saling menyalahkan, menghujat dan menyudutkan pihak yang berbeda. Hindari saling menghakimi, jauhi sikap saling tuduh dan tuding yang negatif. Jangan memproduksi ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang saling menyerang dan menghujat antara sesama kita, karena kita adalah bersaudara. Kita harus senantiasa dapat menahan diri dengan ikhlas, cerdas dan bijaksana, ukhuwah dan kebersamaan demi menjaga persatuan dan kesatuan di daerah Sumba Timur tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Salatul Adha hafizakumullah, sebelum saya mengakhiri kuliah ini, saya mengajak kepada jamaah sekalian agar dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini, marilah kita senantiasa
tetap dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan panik dan terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap senantiasa menjaga kesehatan, khususnya di lingkungan keluarga kita, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan senantiasa apabila keluar rumah agar selalu menggunakan masker. Mari kita senantiasa mengikuti serta melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi keamanan dan kemaslahatan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita, masyarakat daerah Sumba Timur dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah COVID-19, dan semoga kita semua mendapat berkah dan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapat kita ambil hikmah serta manfaatnya untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. وقبل مني منكم تلاوته إنه السميع العليم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عن طلحة ورسول ووسيلته وأنزل هدايا إليه ولكل قلب عليم. وقالت أننا نحن كل مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما أمر وينكر عما نهى، واعلموا أن أمركم بأمر بدأته بنفسه وكان بملائكته بحسنه. وقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم متعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا وما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا تحرمنا وآتنا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أحسنت فلا تسلك
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم نعوذ من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم خير حالتنا وارحم الراحمين. رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا يذكركم واسمعوا بذكركم ذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Punya garam tidak? Bagi yang ketinggalan kunci motornya segera mengambil ke depan. Terus untuk koran-koran yang masih di lapangan tolong diangkat, dipinggirkan ke lapangan. Dana Muslim. Yang meninggalkan koran-koran tolong diangkat Spasi dan untuk dipinggirkan ke pinggir lapangan. Thank you.